बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ दें। डियर स्टूडेंट्स, मुल्क के शाम में एक बादशाह गुज़रा, नूरुद्दीन मोहम्मद ज़ंगी। नूरुद्दीन मोहम्मद ज़ंगी ने एक रात ख्वाब में देखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उनसे कहते हैं कि मुझे दो शरीर आदमियों की शरारत से बचाओ। नूरुद्दीन ज़ंगी ख्वाब से जागते हैं, वज़ू करते हैं और नवाफिल अदा करते हैं। उसके बाद फिर आंख लग जाती है, सो जाते हैं। दूसरी दफ़ा फिर उनको ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे उन दो आदमियों की जो सुर्खी माइल उनकी रंगत है उनके शर से बचाओ। आपने फिर वही किया कि वज़ू किया और नवाफिल अदा किए और फिर आपकी आंख लगी। तीसरी दफ़ा मुसलसल यही हुआ कि जब तीसरी दफ़ा आप सोए हैं तो आपको फिर ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और उन्होंने फिर वही ज़िक्र किया कि मुझे दो सुर्खी माइल रंगत के दो आदमियों के शर से बचा। नूरुद्दीन ज़ंगी की तो अब इस दफ़ा नींद ही उड़ गई। वो बड़े परेशान। उन्होंने अपने मशीर जमालुद्दीन इस्फ़हानी से इस सारे मामले का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि अब आप इस वाक़े का ज़िक्र किसी और से ना करना। आप इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? आएँ और चलें मदीना की तरफ रवाना हों। डियर स्टूडेंट्स, पूरे 16 दिन के तवील सफ़र के बाद नूरुद्दीन मोहम्मद ज़ंगी मदीना पहुँचते हैं। मस्जिद नबी रोज़ा रसूल में हाज़िरी देते हैं और मस्जिद नबी के यानी उधर अहाते में बैठ के ऐलान करते हैं, क्योंकि वो अपने साथ 20 के करीब आदमी और बहुत सारे तोहफ़े तोहाइफ लेकर मदीना रवाना हुए थे। और वहाँ पर ऐलान करते हैं कि सारे जो अहले मदीना हैं उनको इकट्ठा करें, उन्हें कहें कि उनको वो तोहफ़े तोहाइफ देना चाहते हैं। खैर ऐलान हो गया, सब लोग आ गए और उन्होंने अपने तोहफ़े तोहाइफ जो भी थे वो रिसीव किए, वसूल कर लिए। तो नूरुद्दीन मोहम्मद ज़ंगी ने जिन दो आदमियों को की उनको शक्ल दिखाई गई थी ख्वाब में, उसको उनमें सबको जिनको भी तोहफ़े देते अपनी यानी कि गौर से उनको देखते कि इनमें से कोई वो तो नहीं, लेकिन उनमें से कोई भी वो नहीं था। तो नूरुद्दीन मोहम्मद ज़ंगी ने पूछा कि क्या अहले मदीना से कि क्या सब मदीना वाले तोहाइफ ले चुके? जवाब आया कि जी हाँ, सब मदीना वाले जवाब ले चुके। उन्होंने फिर पूछा कि क्या तमाम अहले मदीना तोहाइफ वसूल कर चुके? तो आवाज़ आई, जवाब दिया किसी ने नहीं, 2 अफराद रह गए। तो वो जो हैं नहीं आए, बाकी सब ले चुके। अब तकरीबन जो था वो थी मुअम्मा जो था वो हल हो चुका था। कोड जो उनकी थी वो यानी समझ चुके थे कि क्या अब इसके पीछे है। उन्होंने कहा कि फ़ौरन उन 2 आदमियों को हाज़िर किया जाए। उन्होंने कहा देखें वो बड़े मुत्तकी परहेज़गार हैं, सोमो सलात के पाबंद हैं, हर वक्त दरूद अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त उन पर दरूद व सलाम भेजते रहते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं लेते, कोई सदका खैरात या कोई इनाम तोहाइफ वगैरह नहीं लेते, बड़े मेहमान नवाज़ हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि उनको फ़ौरन बुलाया जाए। उन्होंने कहा तो वही जवाब मिला। उन्होंने कहा जी कि हम तोहफ़े तोहाइफ नहीं लेते, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं। नूरुद्दीन ज़ंगी ने दोबारा ज़ोर दे के उनको कहा कि उनको फ़ौरन हाज़िर किया जाए। खैर वो 2 अफराद को हाज़िर किया गया। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम जो है यहाँ किस यानी इरादे से आप आए हैं? कहते जी हम मराकश से आए हैं, हज की हमारी नीयत ही हज की नीयत से आए थे। तो रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इधर पास ही हमने एक घर लिया हुआ है और हम वहाँ पे ही अब हमने सोचा है कि अपनी सारी ज़िंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी उनके यहीं पे उनके पहलू में गुजार दें। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तो तुम हज के इरादे से आए? उन्होंने कहा तुम, क्योंकि ये दोनों वही अफराद थे, उन्होंने पहचान लिया था नूरुद्दीन मोहम्मद ज़ंगी ने कि ये तो वही अफराद। उन्होंने कहा अच्छा तो तुम यहाँ रहते कहाँ हो?
تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ادھر جنوب مغرب میں ہی مسجد نبی کے روزے کے ہمارے پاس ہی ہمارا گھر ہے. نور الدین محمد زنگی نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. اس پر وہ چپ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے کرو کہ ان کے اس جو بھی ان کا گھر ہے ادھر لے جائیں. خیر نور الدین محمد زنگی اس جگہ تشریف لے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ قیمتی سامان سے بھرا وہ سارا جو گھر ہے جو روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر نظر دوڑاتے اچانک ان کی نظر فرش پر بچھی ایک چٹائی پر پڑ. جیسے ہی سلطان نور الدین محمد زنگی نے اس چٹائی کی طرف دیکھا, ان کی نگاہ گئی تو ان کے رنگ فک ہو گئے ان دونوں آدمیوں کے. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب راز فاش ہونے ہی کو ہے. نور الدین محمد زنگی نے وہ چٹائی ہٹوائی تو اس کے نیچے ایک سرنگ تھی جو کہ ایک کھودی گئی تھی. تو وہ آدمی ان کے بھی سارے رنگ اڑ گئے. انہوں نے کہا سچ بول تو بتا دو اب کہ کیا ہے, اب سچ بولنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں. انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم مراکش سے آئے ہیں, ہم عیسائی ہیں, ہم نے یہ ڈھونگ رچایا ہے بیس بدل کے. ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جو ہے ان کا نعوذ باللہ ان کا وہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں اس مشن کے لیے بھیجا گیا ہے مراکش سے. تو نور الدین محمد زنگی نے یعنی کہ ظاہر ہے کہ جب جیسے جیسے وہ سارے وہ دونوں افراد واقعہ سناتے گئے, سلطان جو تھے وہ روتے زورا کتار روتے رہے اور اپنی قسمت پہ رش کرتے تھے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے پوری دنیا میں سے اس کام کے لیے چنا گیا. وہ واقعہ سناتے گئے, یہ روتے جاتے تھے. خیر حکم دیا کہ ان کو فوری طور پہ ان کو قتل کر دیا جائے. جب دیکھا تو وہ سرنگ بالکل قریب تھی. وہ آدمی بتاتے تھے, انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو ایک رات مکمل کرنے ہی والے تھے کہ ایک دم موسلادھار بارش ہوئی اور ایسے تھا کہ طوفان آیا کہ جیسے کوئی زلزلہ آ گیا. تو ہم نے سوچا کہ آج کام نہیں ہوگا, ہم کل کر لیتے ہیں. پھر پتہ نہیں کہاں سے سلطان آ گیا اور ہمیں جو ہے کام سارا وہیں پہ روکنا پڑا. بالکل تکمیل کے مراحل تکمیل کے قریب تھا ان کا جو مشن تھا. تو سلطان نے خیر ان کو قتل کروانے کا حکم دیا. تو دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, نفاق نا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو نفاق وہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ جان بوجھ کر یعنی آپ کرتے ہیں, ارادتاً کرتے ہیں کہ یعنی اگر دیکھا جائے نا, ایک ہوتا ہے کہ جو آپ غیر ارادی طور پہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ایک منافقت سے ایک کام کر رہے ہیں. تو یہی ان عیسائیوں نے کیا کہ کس طرح سے انہوں نے بھیس بدل کر کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد حاصل کرنے کی کوشش کی. مدینہ میں جتنی بھی یعنی کہ وہاں پہ اگر آپ تاریخ مدینہ جتنی بھی کتب کا مطالعہ کریں نا, اس میں ہر کتاب میں اس واقعے کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح سے عیسائیوں کی نصارہ کی سازش کو ان کو ختم کیا سلطان نور الدین محمد زنگی نے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.